Hello mga kalindirins. Ayan yung aking tanghalian guys. Anong oras na? Alas 4:30 na. Itong aking tanghalian guys. Whoop! Yan! Yan. Tinula, pinaksil, tinula na masayan. Ayan. Tinula. Binili ko yan. Binili ko yan sa yung Rubian. Ayan yung aking tanghalian for today. Ayan. Pati yung pinaksiw ko. Meron pa dun pinaksiw. Tapos kailangan ko lang sabaw. Kasi nauumay ako dun sa biko. Naubos ko ba naman yung isang ganyan na biko. Paunti-unti. Kagabi ko pa yun yung kikinain hanggang kaninang almusal. Tapos yung naubos na, meron pa dun sa kaldero. Initing ko na naman yan. O kaya sa bagong taong ko na yun. Nasa ref. Ayan guys. Thank you guys. And don't forget to subscribe my YouTube channel, Sweetlyn channel. And follow my FB page, Sweetlyn. And my personal FB, Lindelyn Friends. Thank you guys. Keep safe everyone. God bless us. Love you all.